କହିବେ ଆଜି ଯାଜ୍ଞସିନୀ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ନୂଆ କରିକି ଯାଜ୍ଞସିନୀ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ନା ମୁଁ ଯାଜ୍ଞସିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇନି। ଯାଜ୍ଞସିନୀ କି ଆଜି ଯଦି ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। এই প্রযোজক সহিত মোর প্রথম পার্টি তৈরি করা পূর্বর কথাবার্তা হয়েছিল কিন্তু সে 2 বর্ষ করদেইলে তারপরে সে চাইলে যে জিনিসটা মু আসি সে সাহায্য করছি। মু আশা করছি যাজ্ঞসেনী এ বর্ষ লোক পাখে নিশ্চয় পৌঁছব। 2025-2026 যাজ্ঞসেনী নিশ্চিত ওড়িশার গোটে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করব। সমস্ত সাহায্য সহানুভূতির হাত রহবা দরকার। তেणु बर्तमान यात्रा किसी ना कि समस्या रोचे। तेणु जो समस्या रोचे से सब समस्या कर लोक मान तो अलग कथा। तेणु दयाकोरी मु अनुरोध करुशार अगणित दर्शक बंधु को जो सुरेश पंडा को भल पाइबा दौले जाज्ञसेनी की सुरेश पंडा को जूली पंडा को राधा पंडा को मणि संबित एमान को एथर देखु जाज्ञसेनी गोटे नुआ रूप जाज्ञसेनी आसूची निश्चित भाव में ओडिशार प्रभाव पकड़ ए कौन सन्देह ना। दर्शक बंधु तो आमको भल पाँच तेणु वार्ता ये अनुरोध करुँ दर्शक बंधु आपण मैंने आसतु प्रकृत जिनस देखु यात्रा कौन जाज्ञसेनी आम निश्चित यात्रा प्राधान्य दो। तेणु आपण मान अनुरोध 2025-2026 आमको बहु संख्यार जोग दे उत्साहित करवा। रोची नमस्कार।